Okay. I just put into the chat for the introduction to halacha a not complete but basic list of certain terminology that's going to be necessary. Now, there might be certain terminology in here which is very difficult for you to understand. Minhag, kadin, minhag, biyadenu, things you don't know what the words are or whatever. There's certain things you think you know what they are. Oh, Hanukkah, Purim, I know what they are. 1 second. We're not doing Chagim over here. We're not doing Yom Tov. Why is he bringing up this as a halachic term? To understand how does this fit in? What's a rabbinic holiday? What are the differences between a rabbinic holiday and a Torah holiday? When can things be changed? In other words, when I bring up a term which seems to have nothing to do with an introduction to halacha, it's because you're going to need to have this list. Please, everybody, copy it down. You can, go to the chat and go click, okay? And as you will learn these, I check them off. Do not check off something that you think you already know, because you don't know it in context and you don't know why. And by the end of this section, if there is anything on this list that you do not know, please ask. Please send emails. Okay, we're going through everything here in very serious detail. It is highly important in this section. I cannot emphasize what I already said before about people who have spouses. They should be in these classes. They will be lost. And if they're going to be telling me, yes, I'm learning on my own, and I think learning the whole thing very well, I don't believe you. Bueno, entonces dice el Rab que vamos a ver varios conceptos. Algunos de ellos pueden llegar a ser confusos si uno no lo, si uno no pone atención a lo que estamos hablando. Conceptos como minhag, minhagedinhu, minhag abotenu beyadenu, minhag makom, dad yudit. Puede que uno llegue ¿cómo se llama? Confundirse y decir, por ejemplo, Hanukkah, que es un minhag. Espérate, Hanukkah no es un minhag. O decir Hanukkah es de Oraitá. ¿Por qué? Porque escuchó alguna palabra que tenía que ver en la Torá que hablaba de la menorá. Entonces, desconocer el sistema alágico es un problema grande. Puede llevar a que la persona cometa errores garrafales a la hora de tratar de observar las mitzvot. Entonces dice el Rab, hombres, mujeres, todas las personas. Ahora, si por alguna razón la persona no pudo entrar porque así tuvo un accidente, lo que sea, que haga el repaso. Pero no hay, o sea, tampoco es que haya habido, pero no hay excusa para decir, no, este concepto no me lo sé. Ya les mandé el archivo para que puedan ir haciendo el track y tomar nota. Tome nota, si hay un término que no aparece en sus notas y aparece ahí en el cuestionario como guía, vean qué es lo que está sucediendo, por qué no lo tienen, busquen arreglar ese error del conocimiento. Let's start with something which most of you who have already had an interview, I've usually brought it up in the interview, but let's go into it in detail. And those of you who have not yet had an interview, it's going to be new for you. What is the difference between a ger and a Baal Tshuva? I'm going to be putting up in each thing all of these different terms. Okay, a ger, that's what the Spanish is going on. A ger is a convert, which the word convert means. Legayer means to change over completely. It means that you are accepting upon yourself all of the mitzvahs, not just in the term of, yes, I accept. And it means nothing. It means that you literally are intending on following, which means you have to know what those mitzvahs are. What are you accepting? Anything. Okay, we're going to have you stand on your head for 25 years and, do, back salts. I mean, you have what are you accepting? You have to know what you're talking about. Okay, that's a ger. 100% acceptance of the mitzvahs. If Hashem is still in the back seat and you're driving the car, then you're not a convert and your children aren't Jews. Okay, so now, what is a Baal Tshuva? A Baal Tshuva is a Jew who either was
not religious when he was born and is becoming religious, or you have somebody who was religious, went off the proper path, and is now coming back. Are they still Jews? They are. They have certain problems. Let's deal with the difference of how we deal with one versus the other. I'll put the terminology up. Ahora, ustedes están en un proceso de conversión. La persona viene a Megayer, viene a convertirse. Entonces, convertirse es muy diferente a ¿cómo se llama? El sentido básico de hacer de Shubá. Una persona que se viene a convertir es una persona que tiene que aceptar todas las mitzvot. ¿Por qué? Porque la única forma de convertirse, menciona el Rab, es si lo hace como Abraham, Isaac, Jacob, todo el pueblo de Israel cuando estuvo debajo de la montaña en Ar Sinai, y dijeron, Naasem Nishma, vamos a hacer y vamos a aprender qué significan las mitzvot. Una persona que nació judío, si bien tiene la obligación, muchas veces cómo se aproxima cuando estuvo alejado, cuando no cumplía nada, cuando así se descarrió, por decirlo de una manera, la forma en que se le acerca muchas veces es paulatinamente, pero el converso no puede ser así. El converso tiene que saber que tiene que actuar y tiene que hacer todo al 100% desde un inicio. Okay. Many people are in a Chabad house. Many people are in other situations where the rabbis of the schools put you in the same category with people who are Baal Teshuvas. Why? It seems obvious. Well, this person doesn't know so much, and that person doesn't know so much. So you're not going to put the person who's a ger in the class as somebody who's, going to yeshiva and been, in this for years, right? And you're not going to put the Baal Teshuva in that class either. So we kind of lump them in the same thing. Rav Nisim Karelitz, Alav Shalom, said, I remember him saying this, is it's a shanda, which is a Yiddish terminology for an absolute embarrassing shame that the Jewish people don't have yeshivas specifically for people who are Garrett, and programs especially for people who are Garrett. Well, that's what we're doing. Okay. Okay, I listened to what he said. All right. And he said the reason is that we send somebody to a Baal Teshuva yeshiva. It's the opposite of what these people need. The opposite. A Baal Teshuva is still fighting with whether he should or shouldn't be following the mitzvahs. Should or shouldn't follow the mitzvahs. If that's where a ger is, leave. Absolutely leave. We don't want you here. Not only do we not want you here, even if we did want you here, but your conversion is not a conversion. A conversion is only if you accept upon yourself the mitzvahs, exactly like the Jews did at Mount Sinai. Na'aseh v'nishma, we're going to do everything. We're going to do everything. If you're sitting there like a Baal Teshuva saying, I think I'll follow a little Shabbos now. Maybe I'll stop eating ham. We'll get to it. Mañana at my own time. Really? Well, then you're not a convert. Baal Teshuva, the issue is that he's already born Jewish. He already has 613 commandments, which because he's not religious, he has 613 problems. We don't want to scare him away. Why? Because unlike in Christianity, where people just throw people out of church left, right, and center, in Judaism, Kol Yisrael, I'll put the terminology up, Kol Yisrael Arevim Zelazen. Every Jew is responsible one for the other. You can't ignore them. And since they already have the responsibility, we have an absolute obligation to help these people become more observant. That means slowly, slowly. There is no slowly, slowly. There is you learning everything and you're doing everything. End. Entonces, menciona el Rab que una persona tiene que tener el mismo criterio cuando se va a convertir que como cuando se aceptó la Torah en el Monte Sinai, dijimos, ¿no? El Rab Nisim Karelit, alaba Shalom,
tenía una forma de lidiar con los conversos. Él decía que tenían que empezar a actuar inmediatamente para no, al terminar su programa de conversión, cometer errores básicos y pensar que la falta de práctica le ayudaría en alguno de los sentidos, ¿no? Él decía que se pongan a practicar, que pongan manos a la obra en cumplir las mitzvot. ¿Para qué? Para que se acostumbren. Otra vez, el converso no puede ser como un Baal Teshuvah. Y si la actitud de la persona, ahorita que está tomando la clase, es decir, ah, ya, al final del programa me pongo tzitzit. Ya, cuando me convierta y salga de la migbe, me pongo kippah. Cuando salga de la migbe, entonces empiezo a cuidar kashrut. Si esta va a ser la actitud, dice el Rab, no entres a este programa. El programa no es para ti. Esta actitud, perdón, muchas veces eh, es propia de gente que viene a hacer teshuvah porque ya es judío y estuvo fuera. Y sí, no hay de otra. ¿Para qué? Para que no vaya a tronar y regresarse a sus andadas. Pero como converso, se supone que esto ya lo decidiste, se supone que quieres servir a Hashem. Por lo tanto, dice el Rab, todo lo que vayan aprendiendo, lo van aplicando. Si no tienes el interés de ir aplicando todo lo que ya vas viendo en clase, mejor no te metas a este programa. Okay. You mentioned the thing about the Kol Yisrael Arevim Zelazeh. That's why we're going to put terminology up. That why is it that we're so kind and sweet to the Jews? It's not because we like Jews and we dislike Goyim. Okay, and it's also the thing. A lot of them are in Chabad house. A lot of these people. It's I think more this time than any other time. Okay, it's not that well Chabad likes Jews and Chabad doesn't like Goyim, and it's different treatment. It's different treatment for a reason. The reason is we have an obligation to help them, and if we push them away, they're going to still be obligated if they leave. Whereas by the goy, if they come in with an attitude that I can do part and I'm just fine, then we didn't help them. We hurt them. Better that they stay going than that they become a Jew who is not proper. That's why there's a difference in the treatment. And just as a side point, specifically for this group, where there are more people in Chabad than any other group before, percentage-wise. So, the Rebbe, may he rest in peace. Okay, the reason he didn't want to deal with yours, not because he didn't agree with it, not because he had some type of a gezerah, because after the World War II, after the Shoah, Judaism's falling apart. And he wanted to take any Jew and give them one more mitzvah. And if we bifurcate and we do anything that is going to weaken our cause, we're going to lose a lot of Jews that we have a responsibility for. Yes, we have a responsibility to help Gerim, and Chabad does once they come in as a Ger. But they said we have to focus. They don't way. They said, but we have to focus on our main job. Okay, perfect, great. That's their main job. Bien, ahora la actitud, por ejemplo, de Chabad ha sido de acercar a judíos que se alejaron en el cumplimiento de las mitzvot. Hay una expresión clásica que es Kol Israel Arevim Selassie. Todo Israel es garante el uno del otro. Por lo tanto, cada yehudí que esté lejos de las mitzvot es un yehudí que es responsabilidad de otro yehudí ver cómo ayudarle a regresar en Teshuvah, que pueda lograr cumplir mitzvot de vuelta. Este es un reto. Y Chabad, ellos son expertos en traer de vuelta a muchos judíos. Han hecho una labor impresionante al respecto. Eh, ¿Cuál es la política de Chabad? Es ser muy pacientes. Sin embargo, uno puede llegar a confundirse. La paciencia que puede desarrollar Chabad en torno a judíos que se han descarriado
es precisamente porque si no eres paciente con ellos, lo otro es que de plano no se acerquen. Entonces sí, les van a celebrar cada mitzvah chiquitita. Oh, ya llegaste al Bet Knesset, aunque hayas llegado en shorts, pero eres un tzadik, llegaste al Bet Knesset, ¿no? Ya comiste kashrut por primera vez, aunque no guardes Shabbat, pero oh, ya eres un grande. ¿Por qué? Porque es la forma de Kirub, de acercarlos. Con el converso no puede ser así. ¿Por qué? Otra vez, como converso se supone que ya te convenciste de querer cumplir las mitzvot, la actitud y decir, ah, pues yo le hago como los que vienen haciendo Teshuvah, como le hacen Chabad. Otra vez, el Rebbe de bendita memoria, que descanse en paz, él estableció un sistema de cómo se va a traer de vuelta a todos estos judíos, el cual, por cierto, ha funcionado de maravilla para los judíos descarriados. Para los conversos es otra política. Chabad, de hecho, no tiene una política de conversiones. Lidian con conversos, son muy abiertos, pero en su función principal no es hacer conversiones. ¿Por qué? Ellos tienen una meta muy particular que es trabajar con gente que este, ¿cómo se llama? Que se descarrió. Okay, so I'm putting a terminology up here. Shomrei mitzvot. Shomer is guard. Okay, Shomrei is a plural, those who guard. In the singular would be Shomer. El estudio de Torah. Sin embargo, Is that okay, fine. ahí está. Okay, so and the mitzvot is the commandments. The definition of what a Jew is supposed to be is a shomer mitzvot, a person who guards the mitzvahs. There is no such concept as I'm a Jew in my heart. I don't know. Does your heart pick up a lulav, build a sukkah? Does your heart stay kosher? Your heart beats. Okay, very nice. It should keep doing that. Okay, there's only there's one thing. That's not the whole issue. Of course, our emuna, our belief, which we just spent 2.5 weeks on, is very important. That's why I put it first. If you're believing in something wrong, if you're believing in some false god, if you don't believe in the Torah's absolute authority, if you don't, and inchangeability, if you don't believe in reward and punishment, then you don't belong being a shomer mitzvot. That's the aleph beit. That's the beginning. However, if you're going to be believing 100% in everything that we just did for the past 2.5 weeks, then you're perfect Ben Noach. And that's it. Because the B'nai Noach and the Jews have the exact same belief system. The difference between a Ben Noach and a Jew is, are you Shomer mitzvot? Do you follow the mitzvot? And for that, we need the halachic system. Entonces dice el Rab que él empezó todo el programa desde un punto de vista más filosófico, lo queremos ver así, porque primero lidiamos con creer en Hashem y va a ser muy necesario. Cuando uno ve el sistema alágico, si uno no está bien plantado en la autoridad de Hashem, como el patrón del mundo, como el Dios, como lo único que existe, fácilmente va a poder dudar y decir, ya se pasaron ahora sí. Pusieron una sobre otra, Gezerot, Takanot, es muy complicado esta vida. ¿Quién dijo que es así? Entonces puede ser un problema grave. Entonces el Rab dijo, antes de empezar a enseñarles, vamos a decirles quién ordenó todas estas cosas. Luego vamos a ver, por supuesto, quién le dio la autoridad a los Rabbanim y todo eso. Pero el sistema está diseñado de esta manera. Ahora van a aprender los fundamentos de la estructura lógica antes de empezar a aprender a la Jot. Entonces los escalones son así, los peldaños. Primero saber quién es Dios, el que te está ordenando cumplirlo. Y luego, cuál es el sistema del cual se van a desprender las mitzvot. Y luego, particularidades de las mitzvot. All right. Now, just want to give you guys a little piece of background, Moshe and I, and what it has to do with you guys. Okay.
Moshe and I have dedicated our lives and basically, you know, killed our social life and everything else. Okay. And I get up at 3 something in the morning. Okay. For you guys, and Moshe's going probably until that time. It's ridiculous, right? For one reason, we want to help people. And helping people, we have to understand what that word means. Helping isn't just what you think feels good. If somebody is going to come in to the Jewish people and they think that they can do it in a way where I'll do it half baked, I'm going to do things my way, I'm going to do things your way, I'm not going to do things Hashem's way, it's much, much better for you guys to stay B'nai Noach. If you're not going to be Shomrei Mitzvot, if you're not going to be like the Jews at Mount Sinai, which is exactly how you guys have to convert, if you are not accepting absolutely everything that Hashem says, which means the rabbinic commandments, we'll get to that because it says in the Torah, as we already did in 13 Articles of Faith, it says right in the Torah, you have to listen to the Sanhedrin. If you are not willing to accept this entire system upon yourself, it's much better to be a Ben Noach because it's very simple. There isn't any punishment. I mean, you may not get reward. It's something. It's something. But you don't have any punishment for not following the seven misses. The moment you become a Jew, you, your children, your grandchildren, yada, 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 are now obligated forever. The moment you become a convert, you are Jewish forever. No distinction between you and me, as Rabbi Nissim Karelitz Zatzal said every time at the edge of the mikveh. And I remember the last few where Rav Wiesel and I had to literally hold him up. He could barely stand. Forget about walk. Okay. He'd be at the edge of the mikveh, last ounces of strength. And as the person got up, he said, "Now you are a Jew exactly like me." And this was the head rabbi of the generation saying this to people. But exactly like him, you can't turn around. Moshe and I are thrilled to do this, to bust our lives into pieces, to help you guys. But if you guys are thinking that you're going to do something half-baked, do yourselves a favor. Help yourself. Leave. Dice el Rab, hemos diseñado un programa que ha destacado, Baruch Hashem, hoy mismo durante el día tuve la oportunidad de hablar con los Ramanim en los Estados Unidos y destacan la calidad del programa. No para darse palmadas en la espalda, pero es un programa que ha sido diseñado que con la ayuda de Hashem nos ha tomado años ir puliendo y es un esfuerzo grande que hace el Rav Zalman, se para desde las 3:20 de la mañana para poder, ¿cómo se llama?, atender esta clase, más por supuesto el tiempo extra que se invierte. Su servidor en algo estoy involucrado también. Y todo esto con la intención de darles la mejor experiencia en el sentido de una educación completa. No podemos enseñarles todas las halajot, toma toda la vida estudiar toda la halajá. Pero sí les damos una base muy, muy, muy completa para tener un punto de vista, si bien general, pero amplio de lo que es la halajá. Ahora, de parte de ustedes tiene que ser el compromiso de aprovechar el programa para lo que está diseñado, para crear una conciencia de qué es ser judío, para crear una responsabilidad sobre aquello que van a estar obligados y entender el sistema, básicamente. El Rav Nissim Karelitz, Salva Shalom, el Rav Zalman tuvo la oportunidad incluso de acompañarlo en las últimas veces que él, ¿cómo se llama?, asistió a conversos para lograrlo. Fueron miles de conversiones las que se han hecho en Bnei Brak. Pero dice el Rab, lo que el Rab Nissim Karelitz le decía al que salía de la migre es, tú eres tan judío como yo. No hay una diferencia entre tú y yo. Tú y yo somos igual de judíos. Ahora, ¿qué quiere decir? Que estamos igual de obligados. Tienes la misma responsabilidad. No hay algo que te diferencie por decir, uy, como te convertiste, no te preocupes, no tienes que hacer tal o cual mitzvah. Tienes una responsabilidad exactamente como la mía respecto a Hashem y de las mitzvot. Okay, there was a question
I know Yaakov and Zipporah have, but there was first one by Desiree, but then the hand went down. Desiree, you still have the question or went down? I will email it to you. I think it's more conversational than. No problem. Okay, great. Okay, it'll be a few hours till I answer it, but I'll get to it. Okay, Yaakov and Zipporah? Rabbi, una pregunta. ¿Existe alguna yeshiva con bases de la ideología como lo impartía Shammai? Y otra pregunta es, si fuera así, ¿cuál de las dos ideologías debería uno como conllevar o seguir? I got He, part he of it, but mentioned, no, he mentioned, or he is asking if there is any yeshiva that learns the halacha in the way that Bet Shammai did. If so, what's the approach of such yeshiva program? But okay. It's a great question. I will answer it, okay? Because I don't want to put them off. At the same time, these type of questions, which aren't exactly on subject, I spend a lot of time every day answering everyone's emails. Okay. Usually within a day, sometimes it's a day and a half. I get everyone's email. This is the type of thing I would normally do, but I don't want to put you off. Let me explain to you very quickly. And I think it is an important thing for people to understand. People have a strange attitude towards Shammai. Do you know when the Mashiach comes, all of the machlokas between Hillel and Shammai, halacha is going to be like Shammai. What? Yep. Okay. In other words, it's not that Shammai was strict and he was bad and a lot of things that people coming from the non-Torah world don't know. Was very much so Rahman, very much so caring about people. The only thing is exactly what we're saying here. How do you care about people? They should do things very carefully. Hillel was also careful, but in a different way. Hillel and Shammai were each other's closest friends. And as to is there any yeshiva that studies Shammai? I'm going to ask the question differently. Is there any yeshiva that does not study Shammai? Any time you learn the halachas of Hillel, you're also learning the halachas of Shammai. The Gemara fights back and forth to understand both sides. Which is the halacha for today? The halacha until the times of Mashiach, because we are a weaker generation, is like Hillel. And we do not have the rights to go against, I'm going to be stricter, I'm going to be against the world, I'm not listening to the rabbis. No. We are supposed to do as follow a rabbanim. But we also have to know, you better, every single student who's studying the Talmud knows, you better darn well pay attention to what Shammai is saying. Because tomorrow, when the Mashiach comes, we're going to be doing that. okay, entonces dice lo que ¿cómo se llama? Vamos a tratar de lidiar con preguntas ¿cómo se llama? Que van en el tema. Seguramente van a salir otras muchas preguntas que pueden ser ramificaciones o aledañas. Se la ve Lidia, ¿cómo se llama? Bastante tiempo con ellas, pero trata de hacerlo por correo. Este va a ser una forma en la que vamos a trabajarlo durante el año. Si hay una pregunta que no necesariamente está en el tema, mejor enviarla a través de WhatsApp conmigo o con el correo con el Rab para que él pueda atenderlas y no distraer el tema. De todos modos, el Rab quiere, ¿cómo se llama? Hablar al respecto. Entonces, si quiere contestarlo, ¿cómo se llama? Ahorita. Lo que el Rab menciona es, no es que haya o que sea necesaria una yeshiva para estudiar la opinión de Bet Shammai. Si bien en la actualidad la opinión de Bet Shammai no es la que se sigue, no significa que no se estudie. Mishnayot, Gemara, están llenas de las opiniones de Hillel y Shammai. Curiosamente, normalmente se trae la opinión de Shammai y se discute, se traen pruebas, aunque sabemos que la halajá no queda como Bet Shammai, siempre se ha estudiado la opinión de Bet Shammai. O sea, no es como una opinión que se excluyera del proceso de estudio de Torah. Es una opinión que no me callé, que no se estableció como él,
Aún así, en la época de Mashiach, dicen nuestros Jajamim, que la halajá va a ser como Bet Shammai. Entonces, seguro sabemos cómo va a ser. ¿Por qué? Porque tenemos todas las opiniones de Bet Shammai para considerar. Solamente que Bet Hillel tenía un punto de vista en que la generación en la que estamos, mucho más débil, es posible, ¿cómo se llama?, cumplir y establecer. Sin embargo, en la época de Mashiach, donde las cosas van a ser un tanto diferentes en varios sentidos, la halajá va a ser ahora como Bet Shammai, pero no es necesario estudiarlo como algo, no sé, externo al proceso normal de estudio de la halajá. Viene todo ahí. I'm going to give you a term because we're going to be saying these things many, many times. Okay. I quote a lot Pirkei Avot, as do most rabbis. Okay. What is Pirkei Avot? It means, people translate it as ethics of the fathers. It means Pirkei is little statements, short statements, Hakim, of the fathers. What is this? It's a Mishnah. Okay, a whole tractate in a Mishnah. Let's deal with the 3 words. Okay, there's tractate. And then there's Mishnah. We're going to deal with Gemara, Talmud. Okay, let's deal with these terminologies. Okay, Pirkei Avot is a Mishnah. What is a Mishnah? The Mishnah is 63 different Masechets. Masechets means tractates. They were written by the Tanaim, that terminology up also. Okay, a Tana or Tanaim, I guess. Okay, these are the rabbis during the end of the Second Temple period, slightly in approximately another 100 plus years into the time of after the destruction. Many of them, like Hillel and Shammai, were there, lived and died only during the times of the Beis Hamikdash. People like Rabbi Akiva was born and lived during the times of the Beis Hamikdash and died when there was no Beis Hamikdash. And there are those who are after him, such as Rabbi Meir, who never saw the Beis Hamikdash. Okay, so we have got Rabbi Yehuda Hanasi. Rabbi Meir was born during the time, but didn't remember it. But Rabbi Yehuda Hanasi, who compiled it, never saw it. Okay, when you get closer to Mount Sinai, there's a concept that they have a clearer understanding. A prophet cannot contradict Moshe Rabbeinu. Okay, and a Tana during the Second Temple period or after, slightly after, cannot contradict a prophet who cannot contradict the Torah. And Amora, okay, which are the people who wrote the Gemara, which I wrote down there, or the Talmud, which is commentating on and hashing out and expanding, cannot contradict a Tana. In other words, the further we get away, there's different time periods. In each time period, it's not just that, well, they're the generation before. No. And Amora cannot contradict a Tana. Tana cannot contradict a prophet. A prophet cannot contradict Moshe Rabbeinu. And this way, every single generation, everything goes back to what we just learned. Cannot contradict the Torah. It's not haphazard. Everything's very specific. Now let's deal with Pirkei Avot, which is a Mishnah, which is written, a tractate of Mishnah, which is written by the Tanaim. Ok, vamos a ver algo de historia. Esto es muy interesante porque es parte del sistema. El Rab menciona muchas veces
el Pirkei Avot. Pirkei Avot, seguramente lo van a ver como un libro en sí mismo. Y uno podría pensar, ok, el Pirkei Avot es un libro, ¿no? La ética de nuestros padres. Pero el Pirkei Avot es parte de un compendio mucho más amplio de escritos que se llaman Mishnayot. Las Mishnayot son frases cortas que vienen codificadas. Dentro de la Mishnah viene una cantidad gigantesca de información que estuvo estructurada en frases relativamente cortas para poder aprenderse de memoria y de allí extraer la información necesaria para determinar la halajá. Esos son las Mishnayot. Ahora, la Mishnah fue compilada, bueno, estudiada, desarrollada, compilada en la época de los Tanaim. Los Tanaim existieron más o menos 150 años antes de la destrucción del segundo templo y 150 años posterior a la destrucción del segundo Betamikdash. Hillel y Shammai, por ejemplo, para tener una idea al respecto, ellos vivieron 100 años antes de la destrucción del Betamikdash, del templo, del segundo templo. Ellos fueron, por decirlo así, de los primeros Tanaim. Los Tanaim se llaman Taná porque Taná significa el que enseña. ¿El que enseña qué? El que enseña Mishnayot. El que enseñaba estas frases que se aprendían de memoria, de donde se extraían los dictámenes halágicos. Ahora, esta época es precedida por otras épocas, en donde un Taná basa sus opiniones en aquellos que le precedieron. Era la época de las Sugot, de las parejas, eran parejas de líderes que eran los jajamim más grandes de la época. Antes de ellos estuvieron los profetas, y antes de los profetas estuvieron los ancianos, y antes de los ancianos estuvo Yoshua bin Nun, y luego estuvo Moshe Rabén. Esta cadenita es muy importante que uno la entienda. Por cierto, es la primera Mishnah de Pirkei Avot, en donde una persona que es de una época en particular no puede discutir, es decir, no puede contradecir o irle en contra a un dictamen de una época que le precede. Ahora, hablamos de la época de los Tanaim. Después de los Tanaim todavía hay otras generaciones. Están los Amoraim, que en su mayor parte vivieron en Babel, con excepciones. Y los Aboraim, que seguro vivieron en Babel, y luego los Geonim, Rishonim, Aharonim, y luego los legisladores modernos. Entonces, hay una cadena de eslabones generacionales en donde cada eslabón que precede al otro tiene preeminencia en su autoridad sobre el que le sigue. Okay. Pirkei Avot, the Masechet, the tractate, means that people would say it's like a section of the Talmud. Kind of. But let's take that word tractate, which is in English. It's a word used in legal terminology, like saying torts, which is to do with damages and stuff like that. Well, that's a tractate. That's a whole section or subject in law. Doesn't really work. English doesn't have such a concept. Okay, what is that word tractate in Aramaic? It is Masechet. What's Masechet? Masechet is in Aramaic a spider web, and I don't mean like one of the strings, like one of those round things that you see with all the concentric circles, and the spider sits in the middle, and if one mosquito touches one of the things 30 or 40 concentric circles away on one thing, because he's sitting there in the middle holding on, he knows exactly, from feeling from the center, exactly where that mosquito is, even if it's at nighttime, and he goes right there because he can feel it exactly where it is. This is Masechet. Masechet means
This is, let's say, for example, we're going to be talking about Gittin. We're talking about divorce. You could also be talking about marriage. It could also, therefore, it could bring in something about honoring parents, which could then be bringing in certain financial laws that have to deal with how one deals with parents. And then on the side of that goes on to another issue on that financial law, which might bring in something with loans, and then talking about, and it goes on and 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 on. Is it all related to divorce? No. Is it haphazard? Absolutely not. It all is interconnected. And therefore, it's not like looking something up in the encyclopedia. So now let's deal with the tractate of Pirkei Avos and what is it? Ahora, dentro de la palabra Masejet, la palabra Masejet es traducida como un tratado. Por ejemplo, Masejet Berajot es el tratado de las bendiciones. Masejet Shabbat, el tratado de Shabbat. Sin embargo, esto puede ser, se puede provocar un error a la hora de entender el tema. Porque en verdad Masejet significa una telaraña. Ese es el significado de esta palabra en hebreo. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias Gemara, el proceso no es como el de una enciclopedia en donde tienes un tema y el tema se desarrolla de principio a fin, en donde el índice marca. La Gemara funciona de una manera completamente diferente. Puedes estar estudiando un tema sobre Berajot o Kiddushim, casamientos, cosas así, y empiezas en una cosa y de repente estás en algo completamente diferente. La Gemara tiene un desarrollo tan orgánico que muchas veces estás estudiando, como dijimos, de Berajot, pero si la Gemara considera que ya que estamos hablando de cierto Rab, y él dijo alguna otra cosa interesante, vamos con eso que dijo. Y si eso interesante que dijo incorpora la opinión de otro Rab, vale la pena entrar y discutirlo. Y si de ahí se va a otro lado, se fue a otro lado. Muchas veces un mensaje, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Kiddushin, con bodas y demás, ¿está en el tratado de Kiddushin? Pues sí, parte. Todo lo demás está regado en toda la Gemara. Ahora, ¿qué quiere decir que no pusieron atención en el orden? Al contrario, la Gemara tiene la meta precisamente de desarrollar un tipo de pensamiento analítico y por eso lo hace así. Eso fue a propósito. Ahora, ¿por qué menciona el Rab todo esto? Y regresando al tema de Pirkei Avot. Okay. Pirkei Avot. What is it? Oh, it's a bunch of ditties, little cutesy moral statements. Sounds like, a book where they just kind of like throw in anything that sounds like moral literature. It's a cute thing to read, and absolutely not. Just like there's Rashi on the Torah, this is Rashi and the Gemara. It's the main person who will explain things to get you simple shot what is actually being said here, so you just don't go off track. Okay. Well, the main commentator of Pirkei Avot is Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah starts in his little bit long-winded introduction to Pirkei Avot, and in there he says, if there is something in here that you think that you understood on your own, something morally that you could have said, well, I didn't need them to say this. I knew this on my own. Then by definition, you do not understand what was just said. If the Tanaim came to teach you something, it's not something you could have figured it out on your own. If they took their time to teach you something morally, it's not something like, it's good to not trip an old lady in the middle of the street and have her get, smashed by an 18-wheeler. I mean, tell me that. Okay. So if you think that that's what's going on, you read it and like, yep, that makes a lot of sense. That's very moral. I get it. Then Rabbeinu Yonah says, if that's the way you
see something, you do not understand what it's saying because that was unnecessary to be stated. So Pirkei Avot is things that require a lot of thought and need a lot of commentaries. And if Pirkei Avot is quoted, stop and listen. Ahora, volviendo a al Pirkei Avot, el Pirkei Avot es un compendio de expresiones, como dijimos, la Mishnah son expresiones cortas codificadas. Sin embargo, el Pirkei Avot, por cierto, no tiene Gemara, no tiene esta sección de análisis. Viene cruda, por así decirlo, viene como está. Y uno podría leer el Pirkei Avot y decir, ah, bueno, claro, tiene mucho sentido. ¿No? Cuando uno lee ciertas secciones del Pirkei Avot, te hacen mucho sentido. Dices, pues sí, la verdad es que sí tiene sentido. Rabenu Yonah, que es el comentarista principal del Pirkei Avot, Rabenu Ovadia Bartenura es el comentarista general de las, ¿cómo se llama? De las Mishnayot, pero en particular, este tratado lo menciona Rabenu Yonah. Rashi también lo comenta ya en la Gemara, y hay tratados especiales de la Mishnah que tienen comentarios Rashi. Ahora, dice el Rab, nombrando a Rabenu Yonah, cualquier persona que cree entender el sentido simple de una Mishnah con su propia lógica, tiene que saber que está completamente errado. Si tú dijiste, leí la Mishnah en Pirkei Avot y, ok, me hizo clic, creo que es lógico. Hay algo ahí que no entendiste seguro. ¿Por qué? Porque la Mishnah está codificada, hay muchas cosas ahí que todavía no entendiste, acorde a cómo se estructuró. Okay, so Pirkei Avot gives us a series of thought about how it is that a Jew is supposed to go into the halachic system. It says first, they don't say the word first, but they give it in order. Say, cancel your will in front of his will. Now, we did a little bit of this in the introduction to faith. Now that you understand who you are, remember, I believe with perfect faith, and we got to the concept that, you are an illusion in Hashem's mind. Okay, from Mitzideno, from our side, we do exist, very much so. Here, okay. At the same time, we don't affect Hashem, who is all reality. All. So if I must cancel my will, what's my will? What I want. Remember, I'm on the other side of the doors of understanding, from that of the entire reality. Not that there's my reality and Hashem's reality. No, there's only one reality. There's nothing other than Hashem. When I have to cancel my will, it's what I think and how I view the world. I have to put it next to what's Hashem's will. If there's anything different, we don't bend the Torah to fit us. No, you cancel yourself so that you fit the Torah. Because the Torah is Hashem's infinite will, through which all the world is created. Your job, you were put in this world, Pirkei Avos is saying, to make choices. Which means, what is that choice? The choice is to say, I am going to change myself and earn my closeness to Hashem by giving up what I think and doing what Hashem thinks, which is all of reality. And if we're going to do it any different, if a person thinks, I'm going to be Jewish, but I'm still going to be me with my thought thing, I will discern which things in the Torah or how I'm going to view that things. I'm going to do things my way. Leave. Una de las cosas que menciona el Pirkei Avot dice, cancela tu voluntad frente a su voluntad y haz de su voluntad tu voluntad. Ahora, uno podría decir, wow, qué frase.
pero tiene mucho impacto en la vida de cada Yehudí, porque el proceso tiene que ser en ese sentido. La persona tiene que aprender a cancelar su voluntad, lo que sea que tú quieres. Tienes que aprender a cancelarlo. Muchos de nosotros, al estar y llegar a un proceso de conversión, lo hicimos por voluntad propia. Yo me ponía tzitzit, yo me ponía kippah, yo cuidaba Shabbat, yo cuidaba Kashrut. ¿Por qué? Porque quiero, porque es mi voluntad, porque quiero servir, yo quiero servir a Hashem. Ok, sigue siendo tu voluntad. Al convertirte en judío, tu voluntad vino a ser cero. Ahora lo único que existe es la voluntad de Hashem con la que tienes que lidiar todo el tiempo. Entonces viene el reto. ¿Por qué? Porque el proceso es en orden. Primero cancela tu voluntad, lo que sea que desees, cancélalo frente a lo que sea la voluntad de Hashem, que es básicamente cumplir las mitzvot, avodat Hashem y demás. Entonces, si la persona todavía cree que puede ejercer su voluntad mientras es judío, termina siendo una contradicción a la esencia de lo que es un judío. El judío es un siervo de Hashem. El judío es una persona que tiene la obligación de cancelar su voluntad en principio para luego adoptar lo que sea la voluntad de Hashem. Si la persona no está dispuesta a hacer este trabajo, es un trabajo que puede tomar toda la vida. Identificar en qué momento eres tú, en qué momento en verdad estás cumpliendo la voluntad de Hashem plenamente. Si no estás dispuesto a eso, dice el Rab, no es este programa de conversión, no nada más eso, la vida de judío no es para ti. This is going to be happening to you. This statement of Pirkei Avos, cancel your will in front of his will. Hundreds of times in the process of this course, probably every day, as we get into the halachas. Maybe not in the halachic system itself. There are a few things. Okay, you're going to be banging your head against the wall of your own will. But I think, but I want, but I know what is the proper thing. No. You have to be listening to the halacha with the mentality of I must cancel my will in front of his. That is what this whole year is all about. It's going to be again and again and again. There will be difficulties with family members. There will be difficulties in relationships with other people. There will be difficulties with yourself. There are going to be times when it means bending yourself out of shape. That's right. Being a Jew means you are an Eved Hashem, a slave of Hashem. That's what we're put here for. If we really realize what we learned in the first section of the 13 Articles of Faith, that there's nothing other than Hashem, there's no reality outside of him, then what am I? I'm given an opportunity, one opportunity, 120 years. I can make the 120 divided by infinity equals absolute zero. I can make my life. I was a zero. I was born for no reason. Or I can spend my life making myself an absolute slave of Hashem. And then your neshama, which is an infinite little piece of Hashem, divided by infinity, equals one. You become one with Hashem. This is very big. How do you do this? Pirkei Avot says the only way is first cancel your will in front of his. Ok, entonces el Rab ya trajo este concepto en los 13 principios de fe, cuando hablamos de que Hashem es uno. ¿Qué quiere decir? Que Hashem es uno y no hay dos. ¿Qué significa eso? Nada más que no hay dos o tres o cinco dioses. No, en verdad, Hashem es uno y no hay otro. ¿A quién se refiere el otro? Ben Sheni se refiere a mí. Y yo no soy el otro Dios, yo no soy el otro que decide cómo hacer las cosas. Ahora, en muchos aspectos de tu vida, esto va a tener una
implicación inmediata. En algunas otras va a ser algo que después se vaya a presentar, pero todo ser humano que decide servir a Hashem va a tener que enfrentarse con esta cruda realidad. No va a ser simple. ¿Por qué? Porque uno mismo puede tener ideas preconcebidas, no sé, ideas liberales, ideas, ¿cómo se llama?, que han permeado de su sociedad. Y, por ejemplo, nada más por poner uno de tantos, ¿no? El decir, vivir en una comunidad ay, es demasiado complicado, es demasiado caro, es demasiado difícil, la gente es muy compleja, me caen todos muy mal. Ok, eso es lo que tú crees, tu voluntad sería vivir en donde sea que quieras estar, ok, esa es tu voluntad. Pero tendrías que eh, hacer una introspección seria si quieres ser judío, porque lo primero que tienes que hacer es cancelar todas esas ideas preconcebidas y en cualquier otro momento que pueda llegar a surgir la posibilidad de tengo que hacer algo y seguir mi voluntad o hacer lo que marca la halajá, la respuesta es simple, no tengo elección al respecto. Si la persona no puede hacer esto, la verdad que no entra en un programa de conversión. ¿Por qué? Porque va a ser una vida ¿cómo se llama?, frustrante la que va a vivir como judío. El proceso entonces es primero ver porque la persona cancele su voluntad. Cuando nosotros decimos que Hashem es uno y no hay dos y no hay tres, Hashem es la única existencia. Para que la persona pueda conectarse a Hashem, lo primero que tiene que hacer es cancelarse a sí mismo. Nosotros vamos a ver cómo se desarrolla el sistema lágico, vamos a ver cómo, o sea, se va a explicar esto, no va a ser una fe ciega, va a haber una estructura de conocimiento, pero en primer plano la persona tiene que saber, ok, yo estoy en un proceso de convertirme en un siervo de Hashem y esto implica trabajar en identificar cuándo es mi voluntad y cómo hacer para destruirla cuando vaya en contra de lo establecido por Hashem. Okay. There's a lot of people who have the cameras off. Okay. Just tell them, turn them on. Okay. Ok, entonces hay muchas personas que tienen la cámara apagada. Esta es la primera y última llamada. Recuerden, nadie debería estar de incógnito, a menos que haya una situación muy compleja por una tormenta o por el internet, y solamente se va a permitir en ocasiones particulares. Si siempre tienen la cámara apagada, los vamos a dar de baja de la sala. Esa es la política de ahora en adelante. Entonces, ya sea que traduzca a Esther o alguien más, les voy a pedir que si vea personas sin cámara, lo saque de la sala. Entonces, sobre aviso no hay engaño. Esta es la última llamada. Todas las personas que no tienen la cámara encendida tienen un segundo para encenderla. Si no, vamos a darlos de baja. Si no me avisaron con anticipación. Okay. Let's go over that terminology. We're not done with the Pirkei Avot. By the way, we're going a little longer tonight because we're ending earlier. It was a meeting, Dafka, to be able to help something having to do with something with the program that will be hopefully helping you guys. So we have a meeting with Av, okay, at 6 o'clock, okay, which is in 24 minutes. So we're going to be a little bit early, okay. What does it mean, Eved Hashem, slave of Hashem? Rav Bachrach explained to me this, that Shiva and Muncie said, you know, I was already Shomer Mitzvahs, and this Shiva was becoming a little bit stronger. He said, the difference between what you were before, what you're becoming now, is the concept of Haredi. The word means fearful of the word of Hashem. This means an Eved Hashem. You are a servant, a slave of Hashem. What you were before is you were the boss, and you were tasting Judaism your way. He said to me, let's go over who is called Eved Hashem. Who's the first person to be called Eved Hashem? Moshe Rabbeinu. I know there's this this song in Ladino, it says, it speaks about, Luz d'Israel, a king of Israel. Moshe Rabbeinu is not called Luz d'Israel. Nope. It's not the king of the Jews. He's called the slave of Hashem.
Moshe Rabbeinu is much higher level than Avraham Avinu, more than Yaakov Avinu. And therefore, when we speak about Moshe Rabbeinu, the highest level a Jew can get to, the highest level, is what the outside world looks down on. Slave. That's the lowest of the low by a Jew. If you enslave yourself to Hashem's will, that is, if you make yourself cancel your will. What is a slave? He only cares about what his master wants. Period. Me? What does that have to do with anything? Oh, Mr. Master, I really want to go to the movies right now. I'm not going to help you with the groceries. Off with his head. Off with his head. Okay, what are you here for? It's not like there's some tyrant master. We recognize that there, as you learn from the 13 Articles of Faith, there is no existence other than Hashem. Your job is to earn attachment. Either you're a 0, 120 divided by infinity is 0, or you make yourself a slave to Hashem. As Pirkei Avot says, cancel your will. That means there's no you. There's no you. And you realize that. And that the only thing that matters is following this halacha, exactly as Hashem says to follow it, no differently. This is the mentality that you have to have for everything we're going to be learning this year. Ok, entonces, nosotros tenemos el ejemplo de nuestros patriarcas. Hay muchas Yeah. canciones. Because we're going to Ah, por cierto, menciona el rap. Hoy vamos a terminar un poquito antes, por lo tanto no va a haber el clásico receso de media clase. Tenemos una reunión con un jajam en México importante también para seguir mejorando ¿cómo se llama? En el servicio que podemos darle. Pero bueno, la hora en que se programó, fue necesario terminar la reunión un tanto temprano. Entonces, dice el rap. Cuando tenemos estos grandes personajes de nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra tradición, Abraham Avinu, Jacob Avinu, David Amelech, todos ellos tienen una categoría impresionante. Sin embargo, ¿quién fue el hombre más destacado en la historia del judaísmo? Moshe Rabenu. Ahora, podríamos esperar que de Moshe Rabenu se dijera o le dieran un título pues muy particular, no sé, podríamos decir es el rey o algún tipo de expresión así de nobleza, de categoría. Sin embargo, y uno lo puede corroborar, cuando nosotros rezamos la amidad de Shabbat, allí decimos, Ismach Moshe bemeatenat chelko, se alegró Moshe con su porción, ki Eved Ne'eman, carátalo, ¿por qué Hashem lo llamó Eved Ne'eman? ¿Cuál fue el título que se le adjudicó? Siervo fiel. Oye, ¿no pudiste darle un título un poquito más, no sé, espléndido? El mejor título que puede existir para un yudí, al que todo mundo debería aspirar, es a ser un siervo fiel de Hashem. ¿Qué significa esto? Un siervo no tiene voluntad propia. Un siervo sigue lo que las determinaciones de su amo le requieran. Esto era Moshe Rabenu, ese fue el título, mucho más que Abraham Avinu, que David Amelech. Ser llamado siervo fiel por parte de Hashem es a lo que todo yehudí debería esperar o aspirar con ansias. Okay, now let's go through something that Chazal explained to us. 3 people. Avram Avinu, pretty good guy. Okay, he says, "I am dust and ashes." And Chazal said, "Pretty good, pretty good." It's only one thing: dust and ashes. There's use for it. There's dust. And ashes can be used as fertilizer. Dust and ashes still has a word. It's okay, Abraham. You did okay. You got a C on the test. Okay. Then David Amelech comes and says, "I am a worm and not a man." The combination of how he's comparing it to a man. A man thinks of himself as important, and I realize
and not as important as I thought. Something very low. A little better, huh? David, yeah, okay, we'll give you a B. You did okay. Pretty good. Okay, improving. Good idea. All right. Moshe Rabbeinu says, Nachnu, we're what? In other words, concept of like, there's something to talk about us. There's nothing out there. He doesn't say we're nothing. He says, we're what? What do you mean we're what? If you understand what Hashem is, which is everything, then you're what? Unless you're connected to Hashem. Which is why he's called Eved Hashem. Which is why he got the Torah and gave it to us. This has got to be how you're looking at life. You want worth, your only worth is in your Torah. How careful you are on your observance of Torah. This is your worth. Not how much you attach to what people think is high, I call them low, values of modern society, and how liberal you are and how much you care about people. And the Torah has rules about all of this. If you care about people according to the rules of the Torah, then you're great. If you're listening to some liberal or fascist or whatever, you're listening to some other ideology. It's not the Torah. Cuando uno ve desde la perspectiva de las expresiones de estos personajes, uno puede entender también el grado de conexión con Hashem. Cuando nosotros hablamos que Hashem es uno, decimos Él es uno y único, no hay nadie más. Esto, como dijimos, también aplica en principio a uno mismo. Ahora, David Amelech, cuando se comparó, él dijo, yo soy un gusano. Ahora, uno podría decir, wow, o sea, en verdad, una expresión muy, o sea, que demuestra, no sé, humildad. Seguro lo es, no estamos diciendo que no. Y, sin embargo, Abraham Avinu fue un tanto más allá. Abraham Avinu dijo, yo soy polvo y cenizas. Ahora, el gusano, pues, como quiera se mueve y ¿cómo se llama? Repta por aquí, por allá, camina, come, se reproduce. Pero el polvo y ceniza es mucho menos. Abraham Avinu dijo, yo soy polvo y cenizas. Pero el polvo y cenizas todavía tienen cierta utilidad. Antes no sé, lavaban los trastes con ceniza. El polvo sirve todavía para, no sé, sembrar unas plantas. Tiene cierta utilidad. Sin embargo, Moshe Rabbenu dijo una cosa. Moshe Rabbenu dijo, "Ma'anachnu, ¿qué somos nosotros? No somos nada." Moshe Rabbenu entendió exactamente lo que un ser humano es, nada frente a Hashem. Por lo tanto, la única forma de existir es cuando la persona tiene una conexión con Hashem. Precisamente al cancelar la voluntad, la persona ahora puede tener una existencia dentro de la existencia real que es Hashem. Es el proceso de aplicación de las alajot. Uno tiene primero que cancelar su voluntad para poder existir. Then Pirkei Avos gives us the second statement. Only once you have canceled your will in front of his will. Now it says, make his will into your will. What does that mean? Make his will into your will. It means now that you're blank, you're going to follow the Torah. How did you go after your will? You were hungry. You worked, made money, and got food. You add spices to it to make it taste good. You make it look pretty. You have a quiet atmosphere. In other words, when you're eating, your eating is important. And you want a clean place. Think about that with your mitzvahs. Are you working hard to make sure you can do a mitzvah? Are you spicing it up? In other words, making sure you're doing it in the absolute best way?
Are you doing it real quick and whatever, or are you sitting down, quiet? Like, for example, saying a bracha as you're walking, or are you stop? Say this bracha with intention. And on and on and on. In the same way, you went after your desires, which you were canceling. You're supposed to now make Hashem's will. You follow it the same way. You don't just, as we say in Yiddish, Yaitze sein. I did it, did the mitzvah. Did you make Hashem's will into yours? I did the halacha. Result. But you didn't listen to Pirkei Avot. Ahora, el proceso del Pirkei Avot es un proceso lineal muy interesante, que es, primero cancela tu voluntad y después aceptas la voluntad de Hashem. El ejercicio inicial es cuando la persona tiene la capacidad de cancelarse a sí mismo, poder hacer que sus deseos no se interpongan entre él y su servicio a Hashem. Solamente después de cancelarse a sí mismo, entonces podría pretender hacer el siguiente paso. El siguiente paso es adoptar la voluntad de Hashem. Cuando la persona adopta la voluntad de Hashem desde una perspectiva correcta, entonces su deseo va a ser hacer la voluntad de Hashem. Así como la persona correría a, no sé, a ver un partido de fútbol o a jugar el partido de fútbol para quienes le gustan de este deporte, que así corriera para ir a la tefila. Cuando una persona logra entender un concepto, que así grite como grita y celebra un gol en el Mundial de Fútbol, así de apasionado. Si la persona no se puede apasionar de esta manera por la Torá y las mitzvot, significa que no ha hecho de la voluntad de Hashem su voluntad, porque cuando uno tiene voluntad, cuando tiene uno ganas de algo, bastantes, no sé, de algo físico, comida, dinero, algún tipo de lujo o algún tipo de placer, uno hace hasta lo imposible, se vuelve loco para lograrlo, pero esto tendría que aplicar exactamente igual cuando es la voluntad de Hashem. La persona tendría que volverse loco de placer. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con la voluntad de Hashem. Este es precisamente el proceso, cancelar la voluntad para entonces hacer de la voluntad de Hashem la voluntad de uno. Solamente así puede funcionar correctamente el servicio a Hashem. Solamente así uno se puede conectar y terminar contando, existiendo a través de la voluntad, a través de la existencia de Hashem. Let's plug this into what we just learned for the past 2.5 weeks. Rambam went into extreme detail. Let's go back to the basic 3 sections of the Articles of Faith. What's Hashem? There is nothing else other than Uhakol Yachol. There's no such thing as something he cannot do, because he is everything. What's the Torah? Torah is Hashem's infinite will, unchangeable, not one letter of it. And what then is reward and punishment? What are we? We're an illusion. We can make our own reality. We can make 0, as you'll see in Islam. When 0 becomes 1, it's a chapter there. We can only understand it by reading the things before and after it. Okay, you can make your 0 into 1. If the only reality that exists is Hashem, and the only way we can connect to Hashem is through following and learning His will, and then we become infinite again, connected to Hashem. That's the halachic system. Rambam's principles of faith are the diving board. Jump in to the halachic world. You cannot do this without the 13 principles of faith. The absolute oneness of Hashem. The absolute recognition of
Hashem's will is the Torah, through which he creates and that you have reward and punishment, which means you either are attached and become something, or you're detached and you are nothing. Now it's time to learn halacha. Ok, entonces, el Rab menciona, regresando a nuestro punto principal o inicial dentro de los 13 principios de fe, nosotros dijimos a Hashem, a Kol Yahol, él puede todo. Hashem es la única existencia. Bien, siendo la única existencia, siendo que es lo único que representa una realidad, la única forma en que la persona puede llegar a tener una existencia es a través de la conexión con Hashem. Pero no puede haber una conexión con Hashem si la persona no está dispuesta a cancelar su voluntad, porque siempre que la persona tenga voluntad propia, lo que va a hacer es seguir sus propios deseos, sus propias aspiraciones, sus propios gustos, en lugar de seguir lo que es la voluntad de Hashem. ¿Quieres tener existencia? Pregunta el Rab. Solamente existe quien está apegado en Hashem. Si no, por más que la persona haya llegado a los 120 años, ¿qué son 120 años comparado con el infinito? Si uno divide 120 entre el infinito, es cero. No existe algo que no sea Hashem. Pensar en una existencia ¿cómo se llama? Adicional simplemente es absurdo. ¿Cómo es absurdo pensar que una persona puede seguir su voluntad fuera de los dictámenes de Hashem? Entonces, una persona que va a entrar con esta filosofía de vida a la conversión puede lograrlo. Dice Hashem, puede obtener la oportunidad de conectarse con Hashem. Pero hay que hacer un trabajo honesto de, ¿cómo se llama? De introspección para saber si uno en verdad está queriendo esto y buscarlo de una forma adecuada. Solamente así existe una conexión. Solamente puedes aprender alajá y cumplir la alajá cuando estás dispuesto a cancelar lo que sea tu voluntad y tus ganas y tus deseos para adoptar la voluntad de Hashem, que es a través de la Torah y el cumplimiento de las mismot. And Moshe, let's go for a break, you and I. I'll tell them goodbye, leave the thing on. Today I have this file that was sent to me for Christian Eliyahu. We'll be on Monday. Okay, the file for today I don't have. Yeah. So maybe we will switch and we'll have him for tomorrow. Okay. Okay. So who's today? Christian? Christian, yeah. Okay, fine. All right, let's 5-minute break. Tell everybody goodbye. Okay. Ok, bueno, entonces terminamos con la clase de hoy. Besrat Hashem, continuamos mañana. La clase ya terminó. Ya les voy a mandar el examen en un momento más. Lo mando al chat grupal. Entonces, que tengan muy buenas noches, que descansen, que tengan